बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। फला तहिनु व तदउ इलस्सल्मी व अंतुमुल अअलौन वल्लाहु मअकुम व लन यतिरकुम अअमालकुम इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व इन तुमिनु व तत्तकू युतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अम्वालकुम इन यसअलकुमुहा फयुहफिकुम तबखलू वयुखरिज अदगानकुम हा अंतुम हाउलाई तुदऔन लितुनफिकु फी सबीलिल्लाहि फमिनकुम मन यबखलू वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्म ला यकूनु अम्सालकुम फला तहिनु व तदउ इलस्सल्मी व अंतुमुल अअलौन वल्लाहु मअकुम व लन यतिरकुम अअमालकुम इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व इन तुमिनु व तत्तकू युतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अम्वालकुम इन यसअलकुमुहा फयुहफिकुम तबखलू वयुखरिज अदगानकुम हा अंतुम हाउलाई तुदऔन लितुनफिकु फी सबीलिल्लाहि फमिनकुम मन यबखलू वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्म ला यकूनु अम्सालकुम फला तहिनु व तदउ इलस्सल्मी व अंतुमुल अअलौन वल्लाहु मअकुम व लन यतिरकुम अअमालकुम इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व इन तुमिनु व तत्तकू युतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अम्वालकुम इन यसअलकुमुहा फयुहफिकुम
فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم